നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ദിവസവും വെറും വയറ്റില് പണ്ട് ആളുകള് കാരണവന്മാരൊക്കെ കുടിച്ചിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? മുൻകോപങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവര് ആണ്, അവർക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാ? അവന്റെ ക്യാരക്ടർ, മനസ്സ് ശാന്തമല്ല. പണ്ടത്തെ ആളുകൾക്കൊന്നും ആശുപത്രി പോക്കില്ലായിരുന്നു. കാരണം അവര് ഈ പ്രകൃതിയെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ച് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിച്ച് പ്രകൃതിദത്തമായ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമായിരുന്നു. When it comes to the rituals of Sanatana Dharma, there is a noticeable deficiency in applying engineering and scientific approaches effectively. Just wait. Our scholars' reasons are incomplete and do not fully explain the current situation. What is the underlying reason behind this? They fail to listen, and others harbor many hidden enemies. Thank you. Lacking character, the mind is not peaceful. Our scholars cannot support the happiness of our daughters. Because of their inherent nature, they behave in a unique and predictable manner. Poor handling of family relationships and lack of proper utilization. Nature had authentic herbal medicines and experienced them. சனாத தர்மத்தை பூரணமாக பரிசுத்தமாக அனுஷ்டிக்கும்துடன் நாங்கள் எண்டென்க்ளீம் சயின்டிபிக் ஆய்த்துள்ள விவசாய முறையை திறம்பட எளிமையாக மற்றும் பயனுள்ளதாக பயன்படுத்தி வருகிறோம். വെറും വൈഡിൽ പണ്ട് ആൾക്കാർ കാരണവന്മാർക്കെ പിടിച്ചിരുന്നു. കാരണം അന്തോ ആനാ മുങ്കോ പോൽക്കെ ഇല്ലവരെ അവരൊക്കെ ആൺകുത്ലി சத்துருக்கள் ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. താങ്ക് யூ. அவிந்தா மிகவும் கயக்ட்ரிக் ஆளாகியே இருக்கிறார். மனசு இப்போது மனதில் சாந்தம் இருக்கவில்லை. பண்டதை ஆள்வேல் குன்னு மாசு புற்றி போகில்லாருன்னு. காரணம் அவர் மிகவும் திறமையான மற்றும் சிறந்த மனிதர் என்பதால்வே. இது நல்ல ரெடியல் பரிவாலிச், ஆதினி நல்ல ரெடியல் விநியோகிச், பிரகிருதி தத்தமாயம், ஔஷத் குன் கலங் அனுபவிக்கு ஆயருன் மிகவும் சிறந்ததாக உள்ளது.